اور خبر تفصیل سے اننتناگ میں شہید ہوئے 5 CRPF جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب RTC ہمہامہ میں منعقد ہوئی۔ گورنر کے مشیر کے وجے کمار، DGP دلباغ سنگھ، DC بڈگام ڈاکٹر سہرش اصغر، IG CRPF کے علاوہ فوج اور پولیس کے دیگر افسران نے شہید جوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر کے مشیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائیں گے۔ کل جو کچھ ہوا اس کی جانچ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب ملیٹنٹ حملہ ہوا اس وقت فورسز نے بھی مناسب جواب دیا۔ We will take sufficient precautions. We will factor in what happened yesterday. We also keep inside the previous incidents. And this, what has happened yesterday, will also be part of our overall plan. All intelligence, with all precautions, you cannot save yourself from the first burst. This is a place in which the public are moving, the other transport is moving, everybody is there. It's not an isolated post where it is one-to-one. Please appreciate that. Okay, there are some claims made mentioning the name of Al-Umar, but we don't want to give it complete credibility. We will be at it. Har ek incident mein you can either say there was a lapse, there was no lapse adequate report. But you must understand that within a few minutes, 7 to 10 minutes, there was proper reaction. As I mentioned to you, the initial opportunity is with the other side. It all depends on how you are able to counter, what collateral you are going to minimize. ریاستی گورنر ستیہ ملک نے اننتناگ حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ گورنر نے سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل کا فدائین حملہ پاکستان کی ایما پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے حملوں سے ہمارے ارادوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب گورنر سے امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی کے تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یاترا کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظام رہیں گے۔ ہارٹ گوز فار دیم، اور میں ان کی فیملیز کے ساتھ ہوں، اور یہ ہوا اس لیے ہے کہ جب بھی یہاں تھوڑے حالات سدھرتے ہیں، چناؤ ہوئے تو اس کے بعد پلوامہ ہوا، جب فورسز اپر ہینڈ ان کا ہوتا ہے تو پار سے ڈائریکشن آ جاتی ہے فدائین اٹیک کے لیے۔ یہ فدائین اٹیک تھا، یہ معمولی اٹیک نہیں تھا، لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس میں انوالوڈ ہیں کہ ہمارے ارادے پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر کے دم لیں گے۔ خاص طور سے یاترا کے روٹ پہ ہوا تھا کیا؟ یاترا کے روٹ پہ چونکہ یاترا شروع نہیں ہوئی تھی، اس طرح کی سیکورٹی اس وقت نہیں تھی۔ یاترا کی سیکورٹی ہم فول پروف کریں گے، اس کے نزدیک نہیں کسی کو جانے دیں گے۔ یہ تو ڈیوٹی بدل رہی تھی، باہر کھڑے تھے لڑکے، ایک آیا فدائین، اس کو وہ چھوڑ گئے موٹر سائیکل پہ، اس نے کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ ایک سازش مانتے ہیں آپ اس کو؟ 100% پاکستان کی سازش اور پاکستان کے حکم سے ہوتا ہے فدائین اٹیک۔ فدائین اٹیک یہاں کے کسی انتظامیہ سے نہیں ہوتا ہے۔ KP روڈ اننتناگ پر گزشتہ شام ملیٹنٹوں کے حملے کے بعد پورے جنوبی کشمیر میں الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ اننتناگ کے KP روڈ جموں سری نگر قومی شاہراہ سمیت تمام دیگر شاہراہوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی اضافی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ اسی دوران گورنر کے مشیر کے وجے کمار اور DGP دلباغ سنگھ نے اننتناگ کا دورہ کیا اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے انکاؤنٹر کی جگہ کا بھی معائنہ کیا۔ فوج اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں سے منسلک اعلی افسران بھی حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے دن بھر گشت کرتے نظر آئے، جبکہ CRPF کی اس گاڑی کو DPL پہنچایا گیا جو ملیٹنٹوں کے حملے کا نشانہ بنی تھی۔ ادھر پولیس اور CRPF کے اعلی افسروں نے اننتناگ میں جائے واردات کا معائنہ کیا۔ ذرائع کے مطابق حملے کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیاں مختلف زاویوں کے تحت کیس کی جانچ میں مصروف ہو گئی ہیں۔ حریت چیئرمین میرواعظ مولوی محمد عمر فاروق نے اس امید کا اظہار کیا کہ شنگھائی کانفرنس ہندوستان اور پاکستان قیادت کے لیے ایک اچھا موقع ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے۔ میرواعظ سری نگر میں حریت کانفرنس کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حریت لیڈران وادی میں مسلسل ہو رہی پرتشدد کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔
اجلاس میں اس بات پر بھی جو ہے غور و خوض ہوا کہ اور اس توقع کا اظہار کیا گیا کہ ہندوستان اور پاکستان کی قیادت کے پاس خاص کر نریندر مودی صاحب اور عمران خان صاحب کے پاس موقع ہے کہ شنگھائی میں وہ مل رہے ہیں، شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے وہ مل رہے ہیں، اور ایک موقع ہے کہ آئس بریک ہو، دونوں ممالک اور دونوں لیڈرشپ جو ہے وہ بات چیت کا آغاز کریں، ڈائیلاگ کا آغاز کریں۔ شیرآباد خور، حاجی ویرا، پٹن اور دیگر علاقوں میں کل آئے سیلاب کی وجہ سے شدید نقصان ہوا ہے۔ مکانات کے اندر پانی گھس جانے سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے ہیں۔ میوہ باغات اور دھان پنیری کو کافی نقصان ہوا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے کی اندرونی سڑکوں کو صاف نہیں کیا گیا ہے، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خور کے لوگوں نے کہا کہ انہیں پینے کے لیے پانی کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی سپلائی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ دیکھیے کل کے فلڈ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے، مکان کریک ہو چکے ہیں، اندر کمروں میں پانی گھس چکا ہے سر۔ وہ صرف اور صرف اس چیز کی وجہ سے جو کہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ہمیں یہ سب دیکھنا پڑتا ہے سر۔ گھرن ژاو اندر مکان مز آب، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مسلہٕ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪س آبُک حظ، آب تہِ چھُنہٕ اَسہِ ییٚتہِ کِہیٖنۍ نہٕ چھُ اَسہِ پاور، سکول بچہ چھِ اندر کن بہت۔ یہاں کے راستے سب بند ہیں، سکول بند ہے، یہاں کے تقریباً جو خور شیرآباد ہے یہ تقریباً 7 محلوں پر مشتمل ہے۔ کسی محلے میں پانی نہیں ہے، مسجدوں میں پانی نہیں ہے۔ راستے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے بند ہے، سکول بند ہے، سب کچھ بند ہے۔ ادھر خور میں بھی ایک ہی گھر کے 100 کے قریب بھیڑ سیلاب میں غرقیاب ہو گئے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ نالے کے نزدیک جھونپڑیوں میں 150 سے زائد بھیڑ جمع تھے۔ اچانک رات کے دوران سیلاب آ گیا، اس سے یہ بھیڑ غرقیاب ہو گئے۔ لوگ 50 کے قریب جانوروں کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 100 کے قریب بھیڑ نالے میں بہہ گئے ہیں۔ متاثرین نے گورنر انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی ہے۔ طرف سے جو بیڑوں کے ارد گرد پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ جو سارے بیڑ ہیں وہ غرقیاب ہو گئے۔ قریباً 150 کے قریب وہاں پہ بیڑ تھے، جس میں ہم خالی 50 بیڑ بچا سکے۔ قریب 100 ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جے نیتو نے ٹنگمرگ اور پٹن میں سیلاب متاثرین کے علاقوں کا دورہ کیا اور نقصان کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے تمام محکموں کے افسران کو ہدایت دی کہ ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ڈی سی نے سرائے ٹنگمرگ میں کل سیلاب سے بہہ گئے پل کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا اور انہیں بھرپور معاوضہ دیا جائے گا۔ شکایت آئی تھی کہ فصلوں کو نقصان ہوا ہے، یا کافی جگہوں پہ کچھ لوگوں کو جو ہے میووں کو یا باغات کو نقصان ہوا ہے، کچھ مویشی جو ہے وہ مر گئے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو ایس ڈی ایم صاحب ہیں، میں نے ان کو کل بھی ہدایت دی، آج بھی، اور تحصیلدار صاحبان کو کہ وہ امیڈیٹلی 24 آورس میں اس کا اسسمنٹ کر کے ہمارے پاس بھیجیں۔ ایس ڈی آر ایف کے تحت جو نارمز ہیں ان کے حساب سے جو بھی ان کا بنتا ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا۔ فروٹ منڈی سوپور کے صدر فیاض احمد ملک نے بے موسم برف باری اور ژالہ باری سے میوہ صنعت کو ہوئے نقصانات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے گورنر سے اپیل کی کہ نقصانات کا جائزہ لینے کے بعد متاثرین کو معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ راحت کی سانس لے سکیں۔ فیاض ملک نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں سے فروٹ منڈی خسارے میں چل رہی ہے۔ فروٹ منڈی کے احیاء اور KCC قرضوں کی معافی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فروٹ انڈسٹری ہے، یہ بیک بون ہے اس اسٹیٹ کی، اور جو پچھلے سال سے ناگہانی آفات کی حالات کی وجہ سے پچھلے سال بھی گروورز کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا۔ کولڈ سٹوروں میں مال تھا، روڈ بلاکیج جو ہوا اس سے لوگوں کو گروورز کو کافی نقصان ہوا۔ ابھی جو ژالہ باری ہر طرف سے ہو رہی ہے، گورنمنٹ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف دھیان دیں اور کمپنسیشن جلد سے جلد فروٹ گروورز کو دے دیں، اور خاص کر جو KCC لون ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو ویو آف کرے اور گروورز کو ایک ریلیف مل جائے۔ کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اڑی کے لگاما میں حالیہ دنوں گیس سلنڈر دھماکے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسے ایک حادثہ قرار دیا گیا ہے، تاہم مقامی افراد اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی مناسب جانچ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پیش ہے سجاد حسین کی یہ رپورٹ۔ اوڑی کے لگاما کے رہنے والے محمد شفیع چالکو پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ شفیع کے لیے یہ عید خوشیوں کا نہیں بلکہ ماتم کا پیام لے کر آئی۔ اس خاندان کے ہنستے کھیلتے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور گہرا صدمہ دے گئے۔
दरअसल चंद दिन पहले शफी के घर में सिलेंडर धमाका हुआ था। इस वाक़े में 5 कीमती जानें जाया हो गईं। शफी की अहलिया परवीना अख्तर, 3 बेटियां साइमा, सबीना, शाइस्ता और कमसिन बेटा उबैद शदीद तौर पर झुलस गए थे और कुछ दिनों तक जिंदगी और मौत की कश्मकश से जूझने के बाद सभी जिंदगी की जंग हार गए। घर वाले एक मैयत की तदफीन से फारिग होते नहीं थे कि दूसरे की मौत की खबर मिलती। इसी तरह शफी और उनके रिश्तेदार कई दिनों तक मुजस्समे गम बने रहे। इलाके में मातम का माहौल छाया रहा। शफी की एक और कमसिन बेटी अभी भी दिल्ली के एम्स में जेर इलाज है और इसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। इस वाक़े को लेकर मकामी अफराद में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मकामी अफराद ने इस वाक़े पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। इन्हें इस बात पर हैरानी है कि 5 किलो के छोटे सिलेंडर के फटने से इस कदर जानी नुकसान कैसे हो सकता है। ये लोग वाक़ये की मुनासिब जांच का मुतालबा कर रहे हैं। लड़की मर गई, उसके बच्चे मर गए, लेकिन कोई इधर वेलफेयर नहीं है, कोई मिसाल पूछताछ नहीं है कि गवर्नमेंट ये सोचती कि ये कैसे हुआ। ये इसका क्लियर फैसला होना चाहिए कि ये धमाका हुआ तो हुआ कैसे, अगर किसने किया। ये आने में प्रूफ है, कोई गैस नहीं फटा है, इसकी वजह क्लियर होनी चाहिए कि कैसे फटा है। तो इन्वेस्टिगेशन हुई अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई सुनता ही नहीं है। मोहम्मद शफी चालको दरअसल सरहदी इलाके सिल्लीकोट के रहने वाले हैं। ताहम वहां पर मुतवातिर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से सबकी जान बचाने के लिए वो लगामा मुंतकिल हुए थे। लेकिन किसे पता था कि शफी जिसे महफूज मकाम समझकर मुंतकिल हुए थे, वो जगह एक बड़े सानहे के साथ उनकी मुंतजिर थी। हमारी तो इतनी हलाकतें हुई हैं, इतना नुकसान मेरा हुआ है। अगर मामूली चिड़ी का बच्चा भी मरता है तो उसके ऊपर भी एक्शन होता है। मेरा तो गाड़ी खाली हुआ है जनाब, मैं किस पे मुतमईन हो जाऊँ। अब तो मैं अल्लाह की एक ज़ात पे मुतमईन हूँ कि कोई आया था यहाँ पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? सर मेरे पास कोई आज तक नहीं आया। परेशानी को छोड़कर नीचे गए थे, हमने कहा था वहाँ हमारी जानें बचेंगे, हमारी बच्चे बचेंगे। हर वक्त यहाँ शेलिंग का खतरा रहता है, हमें वहाँ ऐसी आफत आ गई कि अल्लाह ही जानता है, पता नहीं। मकामी लोगों का इल्जाम है कि मुतासरीन का बरवक्त मुनासिब इलाज भी नहीं किया गया, वरना कीमती जानों को बचाया जा सकता था। होनी चाहिए थी, जो उनको फर्स्ट एड मिलना था वो बर वक्त इनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये इनकी मौत वाक़ा हो गई। अब हम पुरजोर आपकी चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि इसमें ठीक होनी चाहिए, असल कसूरवार पाया जाना चाहिए, असल मकसद और असल वजह किस वजह से ये मतलब इतनी अमवात पेश आई। इस गरीब को कुछ इमदाद मिले, गवर्नमेंट इसकी कुछ इमदाद करे। कहा जा रहा है कि गवर्नर इंतजामिया की जानिब से मोहम्मद शफी को 8.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है और जख्मी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली एम्स मुंतकिल करने का इंतजाम किया गया। ताहम मकामी अफराद की जानिब से जिन शुबहात का इजहार किया जा रहा है, इंतजामिया को इसका इजाला करना होगा। इस वाक़े की जामे जांच कराने के अलावा मुतासरा खानदान को मुनासिब मुआवजा फराहम करने की मांग भी पूरी की जानी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उड़ी से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। बांडीपुरा का काजीपुरा सरकारी हाई स्कूल 10 रोज से झील का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल में जेर तालीम सैकड़ों तलबा के साथ साथ तदरीसी अमले को सख्त मुश्किलात का सामना है। स्कूल के सामने बनाई गई ड्रेन आगे से बंद पड़ी है। ड्रेन का पानी स्कूल ग्राउंड के अंदर जमा हो रहा है। स्कूल के सामने गुजरने वाली एक नदी के पास बनाई गई दीवार मुनहदिम हो गई है। तलबा का कहना था कि ग्राउंड में पानी जमा होने से वो मॉर्निंग असेंबली मुनक्किद करने से कासिर हैं। पानी की वजह से इनकी यूनिफॉर्म भी खराब हो रही है। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि उन्होंने ये मामला पहले ही अफसरान के नोटिस में लाया। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि वो खुद स्कूल का दौरा करेंगे और मसले को बहुत जल्द हल किया जाएगा। की मदद से
हमें अंदर आना पड़ता है और ऊपर से दीवार भी गिर गया, वहाँ से पानी इन बहुत हो रहा है और जिसकी वजह से ये सब हुआ है स्कूल में। और ऊपर से बारिश भी पड़ती है ज़्यादातर, तो सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जब हम यहाँ पर सुबह स्कूल आए तो यहाँ पर लगभग 2 फीट का पानी था, तो हमारी यूनिफॉर्म भी ख़राब हो गई। तो फिर टीचर्स की ये मदद से हमें यहाँ पे लकड़ियाँ डालनी पड़ी, फिर हम अंदर आए। देखिए इमीडिएटली हम देख लेंगे, मैं खुद जाऊँगा क्या प्रॉब्लम है वहाँ। दीवार थोड़ी सी बनानी है, आउटलेट को खोलना है, ये सभी चीज़ें करके इसमें मामूली हमारा पैसा लगता है। हमने रिपेयर्स में भी प्रोजेक्ट किया है, पैसा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पूल में भी है, पैसा हम उनको रिलीज़ करेंगे थोड़ा बहुत, और वो जितना भी काम है वहाँ वो करवाएंगे ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि रियासत को गैर मामूली चैलेंजों का सामना है। उन्होंने रियासत के हालात में सुधार के लिए पार्टी वर्करों को मुत्तहिद होने पर जोर दिया। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में पार्टी की सूबाई कमेटी मीटिंग से खिताब कर रहे थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल गनी वकील ने कल गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उभारे गए कई अहम मसलों के हवाले से उनके बयान का खैर मकदम किया। उन्होंने गवर्नर से मरकज पर बातचीत शुरू करने के लिए दबाव बनाने पर जोर दिया। का खैर मकदम करता हूं जो उन्होंने यकीन दिलाया कि जो भी करप्ट सियासतदान है, ऑफिसर है, उनका अब मुहासबा शुरू होगा कि लूट खसूट की वजह से इस वक्त जो हमारी रियासत है सारे मुल्क में इस वक्त नंबर 1 करप्ट रियासत बन गई है। लेकिन साथ ही गवर्नर साहब ने आर्टिकल 370 और 35 के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो बात की, ये काबिल तारीफ़ है। उन्होंने इसकी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी की। तो लोगों में जो इस वक्त अवाम में कन्फ्यूजन है आर्टिकल 370 35A की खात्मे के बारे में, वो ख़त्म हो जाए। खासकर जो नौजवानों ने बंदूक उठाया उनसे भी बात की, चीत का उन्होंने इशारा दिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है गवर्नर साहब इस सिलसिले में अहम रोल कर सकते हैं। अगर गवर्नर साहब मरकजी सरकार पर दबाव डाले, मरकजी सरकार को बातचीत के हवाले से पहल करनी चाहिए। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज मेवाड़ यूनिवर्सिटी में तलबा से तबादला ख्याल करते हुए अपने कॉलेज के दिनों के खुशगवार लम्हात की याद ताज़ा की। गवर्नर ने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन स्टूडेंट लीडर बन गए और फिर उन्हें जेल जाना पड़ गया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि इस वक्त वो गलती से जम्मू कश्मीर के गवर्नर और वजीर आला बने हुए हैं। गवर्नर की इन बातों पर हाजरीन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। गवर्नर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के मौके पर तलबा से खिताब कर रहे थे। इस वक्त तकरीब में कश्मीरी तलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर गवर्नर ने तलबा के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जब पढ़ने गया सही में तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हो गया और जेल चला गया। उससे मेरी पढ़ाई छूट गई 1 साल की, और फिर मैंने लॉ में दाखिला लिया। मुझे बताया गया कि लॉ पास करना आसान है। इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी छोड़ते ही 26 साल का था तब एमएलए हो गया था। फिर 4 बार एमपी, मिनिस्टर, सब कुछ रहा। और आज भी मैं गलती से यहाँ गवर्नर भी हूँ और चीफ मिनिस्टर हूँ। मैंने अपने कॉलेज में कहा कि मैं ये सारा वापस दे सकता हूँ अगर कॉलेज की जिंदगी के 4 साल वापस मिलते हैं, क्योंकि वो दिन कभी वापस नहीं आते। वो भाईचारा, वो तफरी, आपस में हंसी मजाक, एक दूसरे के सुख दुख में रहना। आज इसके यहाँ खाना खाएंगे, कल उसके मेस में बयान ही नहीं किया जा सकता उस दुनिया का। वो एक अजीब और बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है। तो मेरी एक क्लास फेलो थी, नसीरुद्दीन शाह की भतीजी थी। वो उन फूलों को देख के बोलती थी, भाई साहब देखिए इम्तहानियत बरस रही है। तो जब इम्तहान नजदीक आते थे और कॉलेज छोड़ने का आइडिया आता था तो बड़ी तकलीफ होती थी। अनंतनाग के हर्द कचरो इलाके के शब्बीर कोहली नामी नौजवान अवामी हलकों में मौजूद बहस बने हुए हैं। शब्बीर कोहली ने नीट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शब्बीर अपने इलाके के पहले ऐसे तालिब इल्म हैं जिन्होंने कौमी सतह के इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। पेश है मुदस्सर कादरी की खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के हर्द किचरू इलाके का नाम शायद ही कभी आपने सुना हो।
ये एक बेहद पसमानदा इलाका है, मगर शब्बीर कोहली नामी एक नौजवान ने इस गांव को शानदार पहचान बख्श दी है। जी हाँ, शब्बीर कोहली एक बेहद गरीब गुज्जर घराने से ताल्लुक रखते हैं। वो अपने इलाके में अपने तबके में ऐसे पहले नौजवान बन गए हैं जिन्होंने कौमी सतह के नीट इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान मेहनत और हौसले से कोई भी मंजिल अबूर कर सकता है। शब्बीर कोहली ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने ही इलाके के सरकारी स्कूल में हासिल की। इसके बाद उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय ऐश मुकाम में दाखिला लिया। शब्बीर ने नीट इम्तिहान में एसटी जुमरे में 72वीं रैंक हासिल की। शब्बीर इंसानियत और बिलखुसूस पसमानदा गुज्जर बकरवाल तबके की खिदमत करने का ख्वाब रखते हैं। मशक्कत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरे माँ बाप के सर, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर तरफ से और मुझे इंस्पायर की। मेरा सबसे बड़ा गोल खिदमत खल्क करना है और ख़ासकर अपने लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ये मौका ज़िंदगी में दे कि मैं उनकी हेल्प करूँ। मुश्किलात आती थी लेकिन फिर भी सामना करना पड़ा कुछ करने के लिए। हर्द किचरू देहात में सबसे ज्यादा गुज्जर बकरवाल लोग ही आबाद हैं। शब्बीर ने अपने तबके के लोगों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है और इसी वजह से अब लोग हर रोज हर दिन शब्बीर के घर में उनकी इस कामयाबी का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं। पेशे से मजदूर शब्बीर के वालिद और उनकी वालिदा की खुशियों का भी कोई ठिकाना नहीं, और हो भी क्यों ना, उनके लाडले ने उनका सिर फख्र से ऊंचा जो कर दिया है। शब्बीर के वालिदैन का कहना है कि कम वसाइल के बावजूद उन्होंने सख्त मेहनत करके अपने बच्चों की सही परवरिश की और बेहतर तालीम में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मजदूरी मेहनत मशक्कत जो ही करता था, जिम्मेदारी गुर्बत के जोर से बहुत मैंने इसके लिए पैसे चलाए भी और खर्चाए भी। बहुत बहुत खुदा का शुक्र कि उसने मेरी मेहनत को पूरा अंजाम आया कि मेरे को बहुत खुशी होगी कि मेरे पैसे ज़ाये नहीं हुए। छोटा से हमने ये पढ़ाना शुरू किया, फिर बहुत सख्ती से पढ़ाया, तो आज बहुत बहुत शुक्रिया है इसका और सबको मुबारक है। आप लोगों के लिए हमको भी मुबारक है ये कि हमारे जो बिरादरी है गांव वाले उनको भी मुबारक है कि हमारा समाज अच्छा रहेगा। तो ये इसके पढ़ने में बहुत खुशी है हमको। शब्बीर के वालिदैन बस अब उस दिन के मुंतज़िर हैं जब शब्बीर सफेद एप्रन और हाथों में स्टेथोस्कोप लेकर लोगों की खिदमत करने के अहल बन जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी तबकों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों की सलाहियतों को बरूए कार लाने और ऐसे अफराद की पसमानदगी को दूर करने के लिए सरकारी सतह पर कितने कारगर और मौसर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी में खवातीन हॉकी टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर निसार अहमद मीर मेहमान खुसूसी थे। इस टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 7 टीमें बैरून रियासतों की हैं। कश्मीर हॉकी अकेडमी और डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। खिलाड़ियों ने लड़कियों में हॉकी के फरोग के लिए इसे बड़ा कदम करार दिया। ये रूलिंग ट्रॉफी हमने स्टार्ट की जो हर साल हुआ करेगी। तो मोटो ये है हमारा ये मोटो है कि जो बाहर के बच्चे हैं, जो हमारे अपने स्टेट की बच्चे हैं, उनको कम्पीट उनसे करवाना कि हम कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हमारी एकेडमी पिछले 4 साल से चलती है और हमने इनको तैयार किया। तो अब हम देखना चाहते हैं हमारा टैलेंट कहाँ पहुँचा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आज बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज पहली बार हॉकी के लिए, क्योंकि फुटबॉल जैसी गेम्स में तो आते रहते हैं बच्चे, लेकिन हॉकी के लिए, फील्ड हॉकी के लिए पहली बार 2 बाकी स्टेट से बच्चे आए हैं यहाँ पर हमारे साथ खेलने के लिए। वेल, पॉजिटिव नेगेटिव की बात छोड़ के हम जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, और अगर जो चीज़ें नेगेटिव उसको दूर एक तरफ रख दिया जाए और जिस तरह के स्पोर्ट्स का ये माहौल बन रहा है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है।
وادی کشمیر کی لڑکیاں تعلیم کے میدان کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان میں بھی پیش ہیں. انٹر ڈسٹرکٹ اسٹیٹ فٹ بال ٹورنامنٹ میں لڑکیوں کی شرکت سے ان کی دلچسپی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. فزیکل ٹریننگ کالج گاندربل کے گاڈورا گراؤنڈ پر ہو رہے اس ٹورنامنٹ میں مختلف اضلاع سے لڑکیاں حصہ لے رہی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کر رہی ہیں. محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے سیکرٹری ڈاکٹر سلیم الرحمان نے کہا کہ حکومت ریاست بھر میں کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. جو آج ہمارے لیے بہت ہی اسپیشل ہے اور بہت ہی خاص ہے، کیونکہ لڑکیوں کو خاص موقع نہیں ملتا ہے کھیلنے جانے کا، اس لیے آج ہمارے یہاں پر گاندربل ڈسٹرکٹ کے ٹیچرس ہمیں اس میں انوالو کیا، ہم ان کا بہت ہی شکر گزار کرتے ہیں. ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں کہ مطلب یہاں پہ اور بھی مطلب یہاں پہ گرلس آئی تھی کھیلنے کے لیے اور بہت اچھا انہوں نے کھیلا، تو میں چاہتی ہوں کہ اور مطلب اگلی بار بھی گرلس آنی چاہیے اور گرلس کو انکریج کرنا چاہیے. جی ہمارے کالج میں خالی فیمیل پارٹیسپینٹس ہے، ان کا رہنے کا انتظام، ان کا کھانے پینے کا انتظام سب کچھ یہیں پر ہے، اور ہم نے گراؤنڈ بھی یہاں پر تیار کیے اس طرح سے تاکہ ان کو باہر نہ جانا پڑے. دے شوڈ فیل آلویز سیکیور دیٹ دے آر انسائڈ دا فور والز دے آر پلے. یہ مطلب یہ ہمیں پنچایت لیول سے ہم نے یہ میچ شروع کرائے تھے. اراؤنڈ 60,000 پیپل ہیو پارٹیسپیٹڈ اینڈ دین دیز 1200 پیپل ہیو بین پکڈ. سو ہمارا پرپز ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انکریج ہو جائیں اور وہ آ جائیں. لداخ کے بڑے بازار لیہ میں اچانک ایک نایاب تیندوا نمودار ہوا اور ایک کتے پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا. بازار میں موجود سیاحوں اور لوگوں میں اس کی وجہ سے خوف کا ماحول پیدا ہو گیا. لوگوں کے تیندوے کو کسی طرح سے دور بھگانے کی کوشش کی، لیکن تیندوے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. تیندوے کے گلے میں ایک پٹی بھی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس تیندوے کو محکمہ وائلڈ لائف نے پہلے بھی پکڑا تھا. نیوز 18 نے وائلڈ لائف وارڈن سے فون پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ سری نگر میں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے سے باخبر ہیں مگر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کے دفتر کے اہلکاروں نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا. واضح ہے کہ اس نایاب اسٹولیپارڈ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح لداخ کا رخ کرتے ہیں، تاہم اس کے ایک بھرے بازار میں پایا جانا محکمے کی لاپرواہی کو ثابت کرتا ہے. چار روز سے لاپتہ امتیاز احمد میر ساکنہ کلگام کپواڑہ کے والدین نے اپنے بیٹے سے گھر واپس لوٹنے کی درد مندانہ اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اگر کسی مقام پر کسی بھی تنظیم کے ساتھ جڑ چکا ہے تو وہ اسے برائے مہربانی واپس گھر روانہ کریں. ان کا کہنا تھا کہ امتیاز کی والدہ کا آپریشن ہوا ہے اور شدید علالت میں اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی ہیں. نہ بس معاشی گھر پراران سہ یڑ ژٹتھ تت بیڈس پہ بس تمن اپیل کرنا یہ درین یل مے امس ورائے بیٚیہِ کہین مے یہ تہ یہ چھم اپیل اگر کن جائے آس گھر سوز بہت پیشنٹ بہت ہیکان کت تہ کرت کہین مے اپیل کران تہ باین تہ تمن تہ اگر کن تہ جائے تس تس اپیل کران خدا سن سوال ماچی گھر بیمار بس پان مکلو مے چون سہارا آپن سی پرناوان بی بوئے. LHDC لیہ اور سکم اسٹیٹ ارگناک سرٹیفکیشن ایجنسی کے بیچ ایک MOU پر دستخط کیے گئے. زرعی شعبے میں تعاون کے لیے معاہدہ کیا گیا. LHDC لیہ کے چیئرمین جامیانگ شیرنگ نامگیال اور سکم حکومت کے نمائندے نے MOU پر دستخط کیے ہیں. لیہ کونسل کے چیئرمین نے کہا کہ فریقین پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے کام کریں گے. LHDC کرگل کے چیئرمین فیروز احمد خان نے چیف ایجوکیشن افسر کرگل کے ہمراہ مختلف اسکولوں کا اچانک معائنہ کیا. چیئرمین نے اسکول میں کلاس رومز، لیبارٹریز، طلباء کی تعداد کا جائزہ لیا. انہوں نے اساتذہ پر معیار تعلیم کو بڑھانے پر بھی زور دیا. انہوں نے چند اسکولوں میں بجلی اور پانی کے انتظامات کرنے کا یقین دلایا. پلوامہ میں قائم کیے گئے پریس کلب کا DC پلوامہ ڈاکٹر سید عابد رشید نے افتتاح کیا. تقریب میں DC پلوامہ اور محکمہ اطلاعات کے افسران کے علاوہ پلوامہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ممبران موجود تھے. DC نے کہا کہ میڈیا سماج کا ایک اہم حصہ ہے اور پلوامہ میں یہ دیرینہ مانگ تھی جس کو انتظامیہ نے پورا کیا. پلوامہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ممبران نے DC پلوامہ کا شکریہ ادا کیا. فیسیلیٹیشن کاؤنٹر یہاں پر جس کو ہم پریس کلب پلوامہ کہتے ہیں، بڑی دیرینہ ڈیکیڈز کی ڈیمانڈ تھی. 1979 سے یہ ڈسٹرکٹ وجود میں آیا ہے
तब से ही मुझे लगता है मोर्ज़ वजूद में ये डिमांड आई थी और आज मैं आपसे हैप्पीली शेयर करता हूँ कि हमने ये फैसिलिटेट करके यहाँ आपके लिए जर्नलिस्ट हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी है हमारी, बहुत मुश्किल हालात में प्रोफेशनल डिस्चार्ज ड्यूटीज़ करती है। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से नीट इम्तिहान में कामयाब हुए तलबा के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया गया। डीसी पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद मेहमान खुसूसी थे। जिला पुलवामा से 30 से ज्यादा तलबा कामयाब हुए हैं। डीसी ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें एजाज से नवाजा। तलबा ने इंतजामिया की इस पहल की सताइश की। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि मोटिवेशन एक अच्छी चीज़ है। मतलब पढ़ाने से ज़्यादा मुझे लगता है कि मोटिवेशन ही एक इंसान को बदल सकता है। डॉक्टर बनना चाहूँगी और हालांकि मैं सब हर एक ऑर्गन को इम्पॉर्टेंट लूँगी। फिर जिस चीज़ में मुझे लगेगा कि मैं अच्छा बन सकती हूँ एक डॉक्टर, तो उस चीज़ को मैं अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ, उस चीज़ में स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। डीसी शोपियां अवैस अहमद ने भी नीट इम्तिहान में कामयाब हुए तलबा की हौसला अफजाई की। शोपियां के आदिल अहमद भट्ट ने नीट इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आदिल की कामयाबी पर डीसी शोपियां ने उनकी हौसला अफजाई की और उसे एजाज से नवाजा। सब डिवीजन रामसुख के तहसील पुगलपुरिस्तान में नौ तामीर शुदा ग्रिड स्टेशन को जिला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से आवाम के नाम वक्फ करने के बाद भी बिजली के निजाम में सुधार नहीं आया है। इस वजह से आवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब ये मसला जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की नोटिस में लाया, उन्होंने कहा कि चंद मफाद परस्त लोगों की जानिब से काम के दौरान रुकावट पैदा की जा रही है। उनका कहना है कि इसकी वजह से बिजली के निजाम को मुकम्मल तौर से ठीक करने में परेशानियां पेश आ रही हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अब कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। साल में रिसीविंग स्टेशन तो अब कमीशन भी हो गया। कुछ लोग जो हैं, मैं आपके माध्यम से लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि बिजली डिपार्टमेंट को रैशनलाइजेशन जो कर रहे हैं, तो कुछ लोग शरपसंद लोग उनको वहां तंग कर रहे हैं। वी आर टेकिंग कॉल, जो भी बिजली जो भी बीच में रुकावट डाल रहे हैं उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अनंतनाग ने जेके क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से बेजा मुदाखलत का इल्जाम लगाया। एसोसिएशन के कायम मकाम चेयरमैन मंजूर वानी का कहना है कि जेकेसीए अपने दायरे इख्तियार से बाहर अनंतनाग की जिला एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्किद कराना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अनंतनाग में मेंबरान की एक मीटिंग भी मुनक्किद हुई। फिलहाल उबूरी बॉडी तश्कील दी गई। मेंबरान का कहना है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी और दीगर लोग बिला वजह एसोसिएशन के उमूर में दखल दे रहे हैं। डीसी साहब से और गवर्नर साहब से अपील करता हूं और सीओ साहब से भी अपील करता हूं कि इसमें इंटरवीन कीजिए और डिस्ट्रिक्ट में जो ये हुलड़बाजी हो रही है इस वक्त, इस हुलड़बाजी को रोकने के लिए इकदाम उठाए जाए और इलेक्शन किए जाए, लेकिन इसमें प्रॉपर टाइम दिया जाए ताकि हर किसी आदमी को पता चले। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कुछ लोगों को घर फार्म भेज दिए गए हैं। रसाना रिश्वत रेजी व कत्ल मामले में मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने में मुतासरा बच्ची के अहल खाना ने इत्मीनान का इजहार किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से खुसूसी बातचीत के दौरान मुतासरा लड़की के भाई ने जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच, वकला, दीगर मुताल्लिकीन का इस दुख की घड़ी में उनके साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। ये जो कोर्ट से जो अभी फैसला है बहुत ही ठीक आया, हमारे लिए तो अभी तक बहुत ठीक है। तो हम अभी चाहते हैं कि उनको थोड़ी सज़ा और भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको अभी मौत सज़ा भी सुनाई जाए और जो पुलिस वाले हैं उनको भी सज़ा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बाकी अभी कोर्ट से भी हम शुक्रगुजार हैं कि अब जो फैसला सुनाया बहुत ही ठीक सुनाया। तो जिस तरह से ये शर्मनाक वाक़या पेश आया था, तो उसके बाद आपकी फैमिली को मुख्तलिफ जो मुश्किलात झेलने पड़े, तो उस बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि इंसाफ की लड़ाई काफ़ी आप लोगों ने लड़ी है। जी जी, उस हवाले से जानना हाँ सर, बहुत मुश्किल से हमने लड़ाई है केस को, तो अभी मतलब हमें इंसाफ मिल गया है। पूरी उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो इस बीच जो है काफ़ी आपको परेशानियां उठानी पड़ी, कुछ लोग आपके साथ भी थे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी चले गए, तो वो जानना चाहेंगे कि किस तरह के वो हालात गुजरे थे। मतलब कुछ लोग हमारे साथ थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि जो जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ सर, खास कर